Hello everyone. Today we start the IELTS preparation journey with my students. Uh, I want to start the IELTS journey with my students because of this. I was host Facebook and my YouTube channel. Uh, I promised my students to start the IELTS classes because of this. My YouTube channel was designed for only the IELTS, sorry, only for the IT series, but I able the channel for the IELTS, okay? But just remember, my class will be in the three languages, like in English, Pashto, and Urdu, okay? Don't be mind, okay? और मेरे क्लास जो है ना वो तीन लैंग्वेजों में होंगी तो मैं मैथ्स की इसको यूज़ करूँगा क्योंकि इसमें जो भी जैसे भी लोग होते हैं वो कहते हैं कि नहीं इंग्लिश में कर दो मैं इंग्लिश में भी बोलूँगा पश्तो में बोलूँगा और उर्दू में बोलूँगा ठीक है ना so today we start introduction of IELTS. What is IELTS? Majority of the people they don't know about the IELTS. So what is IELTS? IELTS is an international English language testing system. IELTS क्या है? आप लोगों को पता होना चाहिए कि IELTS एक इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम जिसके ज़रिए हम एकेडमिक पर्पस के लिए किसी भी मुल्क जा सकते हैं ठीक है ना आइल्स की बेसिस क्या है बेसिक ये है कि इस पे हम मुख्तलिफ मुल्कों के लिए जा सकते हैं मुख्तलिफ मुल्कों की विजिट्स कर सकते हैं ठीक है ना सो आइल्स हमारे साथ यहाँ पर एक सिस्टम है एक टेस्टिंग सिस्टम जो हमें एक TRF प्रोवाइड ठीक है ना में क्या प्रोवाइड करता है एक TRF प्रोवाइड करता है जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ मुल्कों में जा सकते हैं जब हम टेस्ट देते हैं तो टेस्ट वाले हमारे हम क्या प्रायोरिटी और क्या एक टेस्ट का TRF होता है और हमें प्रोवाइड करता है जिस पे हम मुख्तलिफ मुल्क जा सकते हैं ठीक है आइट्स में हमारे साथ जो है ना स्पेसिफिकली आइट्स जो है ना आइट्स की एकेडमिक पर्पस में दो किस्म एक UKVI है और एक है स्टैंडर्ड स्पेसिफिकली ये आइट्स जो है ना वो कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी का पैदावार है तो यूके वालों ने यूके जो के होम ऑफिस है उन्होंने यूके के लिए UKVI का जो टेस्ट है वो मुख्तस किया है कि जो बंदा यूके आना चाहता है तो ये UKVI दे क्योंकि ये यूके के लिए वेरीफाइड है ठीक है ना आपका वीज़ा चांसेस 85% कि आपका डॉक्यूमेंट आपका एड्स वेरीफाई हो जाए तो फिर इसमें कोई मसला नहीं होता और दूसरा स्टैंडर्ड जो आम टेस्ट होता है जो मुख्तलिफ और मुल्कों के लिए इस्तेमाल होते हैं जैसे कि USA कनाडा एक्सेट्रा चीज़ों में इस्तेमाल होते हैं स्पेसिफिकली हमारे साथ आइट्स में दो किस्म के ट्रेनिंग्स होते हैं एक एकेडमिक है और एक GT है जनरल ट्रेनिंग जनरल ट्रेनिंग में हमारे साथ जो लोग बाहर जाते हैं वो ऑक्यूपेशनली जाते हैं बाहर ठीक है ना या विजिट पे जाते हैं या मुख्तलिफ कॉन्फ्रेंसेस के लिए जाते हैं तो उन लोगों के लिए जर्नल ट्रेनिंग होता है जो वर्क परमिट पे जाते हैं उन लोगों के लिए जर्नल ट्रेनिंग्स होते हैं मगर स्टूडेंट्स के लिए एकेडमिक ट्रेनिंग होते हैं इसमें ऐसा है कि ट्रेनिंग एक जैसा है यानी एकेडमिक और जर्नल में जो बंदा ट्रेनिंग कर रहे होते हैं तो एक जैसा ट्रेनिंग होता है मगर टेस्ट मुख्तलिफ है ठीक है हम यहाँ पर बात करेंगे ओनली एकेडमिक यहाँ पर हम किस चीज़ पे बात करेंगे ओनली एकेडमिक टेस्ट यानी हम एकेडमिक पर्पस में जो टेस्ट आते हैं उस पर बात करते हैं ठीक है ना एक है वर्ड्स में अगर गलती हो तो उसको इग्नोर कर दीजिएगा एकेडमिक पर्पस ओके हम यहाँ पर जो ट्रेनिंग करेंगे इंशाल्लाह ये एकेडमिक पर्पस पे होंगे
क्योंकि हमारे साथ हमारा काम भी नहीं है कि हम जीटी पर काम करें, ठीक है ना। हम एकेडमिक पर काम करेंगे। एकेडमिक पे हमारे साथ स्पेसिफिकली आर्ट्स में 4 मॉड्यूल्स होते हैं, ठीक है ना। हम आएंगे एकेडमिक। एकेडमिकली आर्ट्स में 4 पार्ट्स होते, ठीक है। वन ऑफ देम इज लिसनिंग। ओके, इसमें पहला क्या होता है, सबसे पहला जो होता है हमारे एकेडमिक पर्पस में आइल्स में, ये हमारे साथ होते हैं लिसनिंग। दिस इज लिसनिंग। लिसनिंग में हमारे साथ क्या होता है, ये 4 मॉड्यूल आप देख रहे हैं, ये 4 मॉड्यूल, ये बहुत बेसिक मॉड्यूल, ये 4 मॉड्यूल नहीं है, ये बहुत बेसिक्स। इसमें आइल्स वाले क्या करते हैं कि स्टूडेंट्स को जो है ना इस पे हम लोगों को पता है आइल्स वाले इसमें स्टूडेंट्स को तैयार करते हैं कि स्टूडेंट इन चीज़ों में क्या करें, खुद को इम्प्रूव करें। ये 4 पार्ट्स नहीं है, ये 4 पार्ट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपका आप बिल्कुल मास्टर हो इन 4 पार्ट्स, ठीक है ना। फर्स्ट पार्ट है लिसनिंग। लिसनिंग में अगर आप कंप्रहेंशन कर सकते हैं तो आप लिसनिंग के मॉड्यूल में अच्छा बेल्ट हासिल कर सकते हैं। लिसनिंग में हमारे साथ होते हैं 4 पार्ट्स। लिसनिंग में कितने पार्ट्स होते हैं, 4 पार्ट्स। पार्ट 1 होता है पहला, फिर पार्ट 2 होता है, फिर पार्ट 2 होता है, ठीक है। इसके बाद पार्ट 3 होता है, इसके बाद पार्ट 4। अच्छा, हम बात करेंगे लिसनिंग। लिसनिंग पे हमारे साथ जो पार्ट्स होते हैं वो 4 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। इस 4 पार्ट्स में आपने इसको सॉल्व कर देना। इस 4 पार्ट्स में हमारे साथ क्वेश्चन कितने होते हैं, इसको रिमेंबर करना होता है। 40 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। 40 क्वेश्चन होते हैं। हमारे जो इंट्रोडक्टिव पार्ट है इसको थोड़ा सा लेंथी किया जाएगा, लेकिन आप इसको आखिर तक देख के इंट्रोडक्टिव पार्ट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। 40 क्वेश्चन होंगे इसमें। कितने क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चंस कितने होंगे, 40 क्वेश्चन, ठीक है। इतने याद करो। यहाँ पर रीडिंग में हमारे साथ होते हैं, रीडिंग पार्ट 1 होता है, रीडिंग पार्ट 2 होता है, रीडिंग पार्ट 3। यहाँ पर हमारे साथ 3 पार्ट्स होते हैं। पार्ट तो 3 होते हैं, लेकिन क्वेश्चंस हमारे साथ होता है 40 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चंस होते हैं, 40 क्वेश्चंस, 3 पार्ट्स होते हैं। अब आते हैं राइटिंग। राइटिंग में हमारे साथ टास्क है, टास्क 1 है, ठीक है ना, और टास्क 2 है। 2 टास्क है हमारे साथ। टास्क 1 में हमारे साथ क्या होता है, अब इसको रिमेंबर करना है, ठीक है ना, कि इसमें क्या होता है। टास्क 1 में हमारे साथ ग्राफ, आप यहाँ पर अपने आना है, यानी इसको कमेंट देंगे कि हमारे साथ टास्क 1 में क्या होता है, ठीक है। टास्क 1 में क्या होता है, टास्क 2 में क्या होता है। तो टास्क 1 में यहाँ पर हम आएंगे, टास्क 1 में हमारे साथ 5 किस्म के चीजें होते हैं। एक चीज है हमारे साथ टास्क 1 में लाइन ग्राफ, ठीक है। लाइन ग्राफ इसको अपने वर्ड्स में तब्दील करना होता है, ठीक है। फर्स्ट हो गया। सेकंड हमारे साथ है, इसको हम थोड़ा सा सीक्वेंस में लिखेंगे तो उसका लुक अच्छा आ जाएगा, ठीक है ना। बोर नहीं होना है, अपने क्लास को एंजॉय करना है।
क्लास को एंजॉय करना है, बोर नहीं होना। लाइन ग्राफ है, पाई ग्राफ है, दूसरा पाई ग्राफ होता है। अच्छा, तीसरा हमारे साथ होता है मैप। मैप होता है। चौथा होता है हमारे साथ डायग्राम। डायग्राम। तीसरा हमारे साथ होता है बार ग्राफ। और इसके बाद होता है मिक्स ग्राफ। मिक्स ग्राफ लाइन ग्राफ, पाई ग्राफ, मैप, डायग्राम, बार ग्राफ, मिक्स ग्राफ, ये चीजें हमारे साथ ये टास्क 1 में होता है। ठीक है ना, इस चीज में होता है। टास्क 1 में हमारे साथ ये चीजें अपने जहन में रखें। टास्क 2 हमारे साथ जो राइटिंग में होता है, इसमें क्या होता है, इसमें भी कुछ चीजें होते हैं, अगर आपको रखना है जहन में। ठीक है ना, इसमें हमारे साथ होता है टास्क 2 में हमारे साथ क्या होता है, टास्क 2 में हमारे साथ 4 टाइप एसेस होते हैं। सॉरी, हम थोड़ा ऊपर जाते हैं टास्क 1 के ऊपर। यहाँ पर एक बात रह गई है, ये तो है ग्राफ्स हो गया। ठीक है ना, इस ग्राफ पे आपने 150 वर्ड लिखना है, वर्ड्स लिखना है। ठीक है ना, बट your own words, वर्ड अपने अपना लिखना है, लेकिन इस टास्क के मुताबिक लिखना है। ठीक है, ये तो टास्क 1 हो गया। टास्क 2 हमारे साथ ये था। टास्क 2 ये था, तो टास्क 2 में हमारे साथ क्या होता है, यहाँ पर हमारे साथ 4 टाइप एसेस होते हैं। फर्स्ट ऐसे होते हैं एग्री, एग्री एंड डिसएग्री। पहले जो हमारे साथ एसेस होते हैं, इसमें आपने एग्री डिसएग्री ऐसे होते हैं, इतना में सिर्फ देखना है। फिर हम जाएंगे ऊपर, और जब हम एक एक मॉड्यूल कंप्लीट करेंगे, आपको अंदाजा होगा कि मैं क्या बोल। अब जो स्टूडेंट्स आइल्स के बारे में कुछ भी नहीं जानता, तो ये चीज़ उनके लिए बहुत डिफिकल्ट होंगे, क्योंकि वो don't know what the IELTS was like. Okay? So I struggle on that. Behind it, I able you to start your IELTS journey. Okay. सेकंड टाइप होता है इसमें डिस्कशंस। डिस्कशन, डिस्कशन ऐसे, डिस्कशन ऐसे होता है। वर्ड्स में थोड़ा सा गलती होती है, हमारे साथ की बोर्ड है, मैं जल्दी में लिख देता हूँ, तो इसमें आप इसको इग्नोर करना है। ठीक है ना, हमने बस सुनना है, इसको ठीक करें। ठीक है ना, तो डिस्कशन ऐसे। ठीक है, तीसरा है एग्री डिसएग्री। ठीक है ना, एग्री डिसएग्री, ओपिनियन डिस्कशन, ये ओपिनियन ऐसे है। हम इसको एग्री डिसएग्री को हम क्या कह सकते हैं, ओपिनियन जैसे हम इसको कह सकते हैं, इसको हम ओपिनियन, इसको ओपिनियन के, ओपिनियन ऐसे भी कह सकते हैं। ठीक है ना, हम इसको ओपिनियन ऐसे भी कह सकते हैं, लेकिन ऐसा करना है अपने कि इसको अपने देखना है। ठीक है ना, डिस्कशन ऐसे है, इसमें हमने चीज को डिस्कस करना होता है। और तीसरा है डिस्कशन, ओपिनियन डिस्कशन। ने हमारे साथ जो दूसरा टाइप ऐसे है, ओपिनियन डिस्कशन। ठीक है ना, ओपिनियन डिस्कशन ऐसे है, अपने ओपिनियन डिस्कशन देना है। और तीसरा है प्रॉब्लम सॉल्यूशन। प्रॉब्लम सॉल्यूशन ऐसे, ये 4 टाइप ऐसे है, आपने इसको लिखना है।
اچھا جی، یہ تو ہوگی آپ کا رائٹنگ. اس میں جو تیسری چوتھے نمبر پر ہے اسپیکنگ. تو اسپیکنگ میں آپ لوگوں نے کیا کرنا؟ اسپیکنگ میں ایسا کرنا ہے آپ لوگوں نے کہ اسپیکنگ میں آپ نے ایسا کرنا ہے. اسپیکنگ میں ہمارے ساتھ ٹوٹل 3 پارٹ ہوتے ہیں. پارٹ 1، پارٹ 2، پارٹ 3. یعنی ہمارے ساتھ 3 پارٹس ہوتے ہیں. ان 3 پارٹس میں جو ہمارے ساتھ اسپیکنگ میں ہوتا ہے، اس میں آپ نے کیا کرنا؟ اس میں آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس میں پہلے پارٹ ہمارے ساتھ انٹروڈکٹیو پارٹ ہوتا ہے. انٹروڈکٹیو پارٹس کے بعد جو دوسرا پارٹ ہمارے ساتھ ہوتا ہے وہ کیو کارڈ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور تیسرا پارٹ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ اکارڈنگ ٹو کیو کارڈ کوشچنس ہوتا ہے. یہ تو جرنلی آپ کا آئٹس ہو گیا. ٹھیک ہے نا. اب ہم جائیں گے کہ آئٹس میں کل کتنے بینڈس اینڈ آئٹس. بینڈس اینڈ آئٹس. آئٹس میں کتنے بینڈس؟ اس کو ہم اپر میں کنورٹ کر کے اس کو لوگ. تو آئٹس میں بینڈ کتنا ہے؟ آئٹس میں ہمارے ساتھ بینڈ 1 سے لے کر 2 بینڈ 9 تک. یعنی ہمارے ساتھ کل 9 بینڈس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اس میں بینڈ اسٹارٹ ہوتے ہیں 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5 7 7.5. اس طرح ہمارے ساتھ بینڈس ہوتے ہیں. تو اس میں 9 بینڈس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. آپ نے اس کو ذہن میں رکھنا ہے کہ ہمارے ساتھ 9 بینڈس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ تھا آئٹس کا انٹروڈکشن کہ آئٹس کیا ہے اور آئٹس کیا نہیں ہے. لیکن میں جو بتا رہا ہوں یہ آئٹس اکیڈیمک ہے. یہ اسٹوڈنٹس کے لیے یہ چینل بنا ہوا ہے. انشاءاللہ جی ٹی اور اکیڈیمک دونوں کا سٹائل، دونوں کا پریپریشن ایک جیسا ہے. لیکن ٹیسٹ میں فرق ایسی ہے کہ ہم جی ٹی کے لیے ٹیسٹ علیحدہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور اکیڈمک کے لیے علیحدہ ہوتا ہے. اگر آپ ٹیسٹ بک کروانا چاہتے ہیں تو جی ٹی کے لیے ٹیسٹ الگ ہے لیکن پریپریشن ایک جیسا ہے. ٹھیک ہے نا. آپ نے صرف پریپریشن کرنا ہے، ٹیسٹ الگ دینا ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے اس میں. تو یہ تھا آئٹس. ہم اس کے بعد کوشش کریں گے کہ ہم لسننگ سے سٹارٹ لیں گے، پھر ریڈنگ کریں گے، پھر رائٹنگ کریں گے، پھر اسپیکنگ کریں گے. لیکن یہ 4 ماڈیولز ہم سیکوینس بیس کریں گے. ٹھیک ہے نا. سیکوینس بیس اس کو ہم کریں گے. اچھا، ایک اور بات رہ گئی آپ کو بتانے میں. ٹھیک ہے نا. آئٹس میں 4 ماڈیول تو ہوتے ہیں. یہ تو آپ سب لوگوں نے جان لیا کہ ہاں آئٹس میں 4 ماڈیولس ہوتے ہیں. اس 4 ماڈیولس کے ہر پارٹ کے بھی 40 کویشچنز ہیں 2 پارٹس کے. اس کا ٹائم کتنا ہے؟ ٹائم، اس کا ٹائم ہمارے ساتھ جو ہے نا 32 منٹس ہوتے ہیں. کتنا ٹائم ہوتے ہیں؟ اس کا ٹائم 32 منٹس ٹائم ہوتا ہے اس کا. ٹھیک ہے نا. آپ نے اس کو 32 منٹس میں کور کرنا. ٹھیک ہے. 32 منٹس میں آپ نے اس کو کور. ٹھیک ہے. اس کا ٹائم 1 آور ہوتا ہے. اس کا ٹائم بھی 1 آور ہوتا ہے. رائٹنگ کا ٹائم کتنا ہوتا ہے؟ 1 آور. اور اس کا ٹائم ڈیپینڈ کرتا ہے اسٹوڈنٹ پہ. لیکن لیگل اس کا ٹائم 15 ٹو 20 منٹس ہوتا ہے اس کا ٹائم. اسٹوڈنٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. ٹھیک ہے نا. ہمارے ساتھ یہ کل جو ٹیسٹ ہے وہ 2 آورس تقریباً 6 سکم 3 گھنٹے ٹیسٹ رہے.
اس میں ہمارے ساتھ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ہوتی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تھا ہمارے آئٹس کا بیسک. اس کے بعد ہم سٹارٹ کریں گے ایک ایک چیز کو کہ ہاں لسننگ میں ہمارے ساتھ 4 پارٹس ہے، لیکن اس کو ہم حل کیسے کریں گے. ہمارا طریقہ کار اس میں ایسے ہوگا کیونکہ پھر ویڈیو لمبی ہو جاتی ہے اور لوگوں کو لوگ تنگ ہو جاتے ہیں. اس میں ہمارے ساتھ جو اسٹارٹنگ میں رہا ہے، اس میں ہم کیا کریں گے. اس میں پہلے میں اسٹریٹجیز آپ لوگوں کو دوں گا کہ ہاں جی لسننگ ہے، ہم نے اسٹارٹ کیا. لسننگ کیا ہے کیا نہیں ہے، اس کی پراپرٹیز کے بارے میں ہم بات کریں گے. پھر اس کے بعد ہم پارٹ 1 پہ آئیں گے. سوری، اس کے بعد ہم پارٹ 1 پارٹ 2 پارٹ 3 پارٹ 4 جتنی بھی ہے اس میں ہم آپ کو اسٹریٹجیز دیں گے، ٹھیک ہے نا. کیونکہ ہمارے ساتھ آئٹس میں لسننگ میں 14 ٹائپ کوشچن ہے، ریڈنگ میں 14 ٹائپ کوشچن ہے، ٹھیک ہے نا. رائٹنگ میں ہم نے دیکھ لیا 1 2 3 4 5 6 جو ہے نا ٹاسک 1 اور 4 ٹاسک 2 میں ہے. ٹائپ ایسے ہے اور ایسے اسپیکنگ میں بھی بہت ٹائپ ہے، ٹھیک ہے. تو پہلے ہم خود کو اس چیز پہ پریپیئر کریں گے کہ ہم اوور آل کو کور کریں گے. یعنی لسننگ ہے 14 ٹائپ کوشچنز ہیں. اس 14 ٹائپ کوشچن کو آپ نے ماسٹر کروانا ہے. اس میں جو پیپر بنتا ہے لسننگ کا وہ 7 ٹائپ کوشچن کا بنتا ہے. یعنی 7 ٹائپ کوشچن پیپر میں آئیں گے، باقی 7 ٹائپ نہیں آئیں گے، ٹھیک ہے. یہ ایک بہت بڑا ٹریپ ہے آئٹس میں کیونکہ آپ نے 14 ٹائپ کوشچن ماسٹر کرنا ہے. ریڈنگ میں بھی ایسا ہے 14 ٹائپ کوشچن ہے. اس میں آپ نے 7 ٹائپ کوشچن پیپر میں آتے ہیں تو 14 کے 14 ماسٹر کرنا پڑتا ہے. رائٹنگ ٹاسک 1 ٹاسک 2 میں یہ 6 ٹائپ جو گرافس ہے ڈائیگرامس ہے یہ ٹاسک 1 میں آتا ہے، لیکن آپ نے یہ 6 سارے کو ماسٹر کروانا پڑتا ہے. اس میں ایک آتا ہے، ٹھیک ہے. اور ٹاسک 2 میں 4 ٹائپ ایسے اس میں آپ نے سارے ماسٹر کروانا پڑتا ہے. اس میں صرف ایک آتا ہے، ٹھیک ہے. تو ماسٹر تو اپنے سارے کروانا ہے. اسپیکنگ میں آپ کے ساتھ ہمارے ساتھ جو بکلیٹ ہے اس میں 100 200 سے زیادہ ٹاپکس ہے، بٹ ہمارے ساتھ مین ٹاپک 6 ٹاپکس ہوتا ہے. آپ نے 6 ٹاپکس کو کور کرنا ہوتا ہے، تو اس کے بعد اس میں ایک ٹاپک آتا ہے. تو بعض اسٹوڈنٹس آئٹس کو بہت زیادہ ٹف سمجھتے ہیں. اس کے پیچھے وجہ یہ ہے کہ یہ چیزیں ان لوگوں نے ماسٹر نہیں کرے. آئٹس میں اپنے سب چیزوں کو ماسٹر کروانا ہے، فلی پریپیئر کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد آپ نے ٹیسٹ دینا ہے، ٹھیک ہے. آئٹس اتنے ڈیفیکلٹ نہیں ہے. اچھا، آئٹس ہمارے ساتھ 9 بجے وہ کمپیوٹر بیسڈ ٹیسٹ ہے، ٹھیک ہے. یعنی آپ نے کمپیوٹر پہ ٹیسٹ دینا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے، کمپیوٹر پہ ٹیسٹ دینا ہوتا ہے. کیونکہ 9 بجے ہمارے ساتھ جو آئٹس ہے وہ کیا ہے، وہ کمپیوٹر بیس ہے، ٹھیک ہے. یعنی کیا ہے، کمپیوٹر بیس ٹیسٹ. آپ نے آن لائن ٹیسٹ دینا ہے. تو آئٹس ایزی ہے، آپ نے بالکل گھبرانا نہیں ہے. میں ایک ایک چیز آپ لوگوں کے لیے کروں گا، پشتو میں بھی کروں گا، اردو میں بھی کروں گا، انگلش میں بھی کروں گا. اب کمنٹ میں بتائے، پرسنل میں آج مجھے کہہ دیں ہم کچھ چیز پہ جو ہے نا انڈرسٹینڈیبل نہیں ہے. میں پھر آپ لوگوں کے کروں گا، دوسری ویڈیو میں بھی کروں گا، لیکن آپ لوگوں کو آئٹس میں ماسٹر کرواؤں گا، ٹھیک ہے. تو یہ تھا آج کا انٹروڈکٹیو آئٹس ویڈیو. انشاءاللہ ہم باقاعدگی سے ہم نے آج سے اسٹارٹ کیا ہے، تو کل آپ کو لسننگ میں آپ کو اسٹریٹجیز ملنا شروع ہوں گے. پہلے میں آپ لوگوں کو اسٹریٹجیز دوں گا 40 ٹائپ کوشچنس کی لسننگ میں. اس کے بعد ہم اس کو لائیو آپ سامنے میں سالو کروں گا کیمبرج بکس، آپ کو پتہ بھی لگ جائے گا، ٹھیک ہے نا. تو گھبرانا نہیں ہے، ہم نے صرف پریکٹس کرنا ہے. Practice, practice, practice. Yeah, man, perfect. Okay. So this is my video on relation to IELTS, and take care yourself for all the ideas. And thank you so much. And inshallah, tomorrow we will start the listening part 1, part 2, part 3, part 4 strategies.
40 type questions, and then when we will complete the strategies, after that we start live practice with our students how to teach IELTS. But we practice IELTS part 1 separately, part 2 separately, part 3 separately, and part 4 as well separately. Okay, so thank you for watching the video. Inshallah, we will start the listening tomorrow and be prepared for that. Okay, and thank you so much for that. Watching the video. Thank you.